হ্যালো ছোট্ট সোনামণিরা, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে। ভায়োলেট, রেড, গ্রিন, ব্লু. Today we learning alphabets and counting numbers. Red color A. A for airplane. A for arrow. A for apple. Brown color B. B for book. B for boy. Blue color C. C for crow. C for car. Green color D. D for doll. D for dog. Yellow color E. E for elephant. E for eagle. F. F for fish. F for flower. G. G for grape. G for grass. G. H. H for horse. H for hornbill. I for ink. I for ice cream. J. J for juice. J for jar. K. K for kite. K for king. L. L for leaf. L for lemon. M. M for mango. M for monkey. N. N for nose. N for nut. Counting numbers. Green color 1. Red color 2. Yellow color 3. Blue color 4. Red color 5. Brown color 6. Green color 7. Let's learning A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে পরের ভিডিও দেখার জন্য।